Gihingusgan ni Sarangani Province Board Member og IPMR Arman Gile nga nasunod ang proseso sa selection process sa pagpili og IPMR sa Alabel. Sigon niini ang National Commission of Indigenous People mismo og Provincial Tribal Council nga gipangunahan ni Fulong Edmond Pangilan ang nag-facilitate sa maong proseso. Saysay pa sa nahisgutan nga nahimong hapsay ang gipahigayon nga seleksyon og nahuman nga walay problema luyo sa pila ka mga pangutanan nga natubag sa mismong pagproseso. Nalay kakulian nga nahitabo tungod kay along the way naay nagpasa og protest letter or letter of objection sa gihimong seleksyon para sa taga-Kaulo. Gipaklaro ni Board Member Gile nga alang kaniya medyo layo ang protesta nga gipahigayon tungod nga termino sa taga-Kaulo na karon og ang nagaprotesta ang grupo sa mga blaan. Naman sa taga-Kaulo. So ang pwede lang gyud mo participate o mo appeal sa seleksyon ang taga-Kaulo. Pero ang blaan pwede siya mo participate sa seleksyon. Sa bahin ni Municipal Tribal Chieftain Virgilio Balco, gipamahayag niini nga sila ang nagprotesta tungod nga wala sila nahatagan og kahigayunan nga makatingog sa panahon nga gipahigayon ang selection process. So after ato, nag-protest mi. Tungod sa gihimo nga unta, bisan na lang kung paistoryahon mi o unta, katong una nga mga resolution nga request sa Municipal Tribal Council nga katong notice to proceed nga gi-issue ni Chair Allen Capuyan, maunta to ang sundon. Samtang sa Imelda Kahumnas nga lakip sa nagduso og protesta, ang namahayag nga gusto lang unta nilang marisolba ang notice to proceed kaniadtong Hunyo 2 sa nakalabay nga tuig. Para kaulo na gyud daw ang mulingkod. So moingon sila kaulo, that time kami supak mi kay ngano man ang kana si Junjun Miguel una dili siya membro sa MTC Municipal Tribal Council. Nasayran nga ang maong hisgutanan ang anaa karon sa buhatan sa NCIP 12 o ginahulat na lang ang desisyon kung makalingkod o dili ang gipili sa taga-Kaulo nga si Makabatog Mamerto Miguel Jr. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Jensen, Brigada News.